Okay, everyone, let's continue our mock exam 2 preparation, with science exercise 2. Okay, you can take your paper and take notes for the explanation. Okay, for number 1 is about complete the sentences about mass and weight, berarti ini tentang chapter forces, is about mass and weight, Oke, kita lihat dulu. Kita ingat-ingat kembali about the main concept of mass and weight, di mana mass is a measure of how much matter an object is made up of. And also the mass is measured in units such as grams or kilograms. The gravity of Earth pulls object towards the center of the Earth, Jadi gaya gravitasi menarik setiap objek untuk tetap di atas permukaan bumi. Weight is measure of the effect of gravity on the object, and weight is measured in the unit newtons, and weight will change if the gravity changes, Jadi di sini perbedaan utama antara mass dan weight, di mana kalau mass tidak dipengaruhi oleh gravitasi dan weight itu dipengaruhi oleh gravitasi, Jadi kalau mass mau di bumi atau di planet yang lain itu akan tetap sama, for example 1 kilogram, tapi weight-nya akan berubah, akan berbeda tergantung besar dari gravity-nya, So according to this concepts, kita bisa lengkapi di sini. Mass is the amount of matter in an object, where the mass of an object is constant at different places, karena tadi mass tidak dipengaruhi oleh gravity. Weight is measure of the effect of gravity on an object, weight itu dipengaruhi oleh gravity, and as we move away from Earth into space, there is less gravity acting on us, so our weight decreases, karena di space itu lebih kecil gaya gravitasinya, sehingga weight kita akan berkurang, Number 2 juga masih berhubungan dengan konsep mass and weight, For example, mass di dua planet ini sama 32 kilogram, tapi weight-nya itu berbeda, Planet A greater weight than on planet B, So why is the weight of the object different on planets A and B? We can conclude that because the planets A and B have different gravity, karena berbeda gaya gravitasinya, Another object has a larger mass than the object in A. What will be the weight of the second object on planet A? Jadi ada objek yang massnya lebih besar, terus bagaimana weight-nya, karena massnya lebih besar, berarti weight-nya juga akan lebih besar, Oke, greater than 340 Newton. Okay, number 3 is still about forces. Many forces can act on an object. Look at this diagram. The boy is trying to push a heavy trolley. The arrow shows the forces acting on the trolley, Jadi di sini ada dua gaya yang terjadi pada trolley-nya. You have to mention and if the trolley doesn't move, explain why, Jadi kita lihat kembali di sini, kita ingat-ingat kembali the effect of forces. If an object is at rest, it is stationary, atau tetap. When there are balance forces acting on stationary object, it will continue to be at rest, atau dia dalam keadaan seimbang, Jadi ketika besar gaya yang bekerja, for example, here we have push and friction. Ketika besar gayanya sama, seimbang, sehingga si bendanya akan berada dalam keadaan rest atau stationary, di mana akibatnya dia tidak akan bergerak, So, for number 3, the forces are push and friction. And why the trolley doesn't move? Because the push and friction are balanced, dalam keadaan yang seimbang. Okay, next number 4 and 5 is about rock cycle, number 4 is about the properties of sedimentary rocks, and number 5 is about the process in rock cycle,
Oke, nah kita ingat-ingat kembali tentang sedimentary rocks ya. This is how it looks. Sedimentary rocks are soft and break easily because they are made of small particles. Sandstones, shale, coal, gypsum, conglomerate, and limestones are example of sedimentary rocks. Some of these are used for making buildings and roads and producing cement. Ya, this is the example of sedimentary rocks ya, dan ini penampakannya ya, jadi dia berlayers-layers ya, sedimentary rocks itu cirinya ya. Oke, dan ini adalah rock cycle ya, ini rock cycle dari metamorph, igneous, and sedimentary rock ya, di mana metamorph itu dia akan mengalami proses heating ya, atau melting menjadi magma. Nah, magmanya kemudian cooling menjadi igneous rock ya. Jadi igneous rock itu adalah dari magma yang mengeras ya, mengalami proses cooling. And then igneous rock itu bisa jadi sedimentary rock, bisa juga metamorphic rock ya. Kalau jadi sedimentary rock karena mengalami proses erosion and compaction ya. Kalau menjadi metamorph karena heat and pressure ya. Begitupun dengan sedimentary rock bisa jadi metamorphic rock karena adanya heat and pressure ya. Jadi itu the main concept of the rock cycle. Oke, yang nomor 4, properties of sedimentary rocks ya. Sedimentary rocks itu tadi cirinya adalah soft and break easily. Kemudian untuk yang rock cycle, rock A menjadi magma ya. Tadi kan kalau jadi magma itu liquid ya, berarti itu karena ada temperatur yang sangat tinggi ya, yang kita sebut dengan heating atau prosesnya namanya melting ya. Jadi from rock A become magma, the process we call it as melting ya. Kemudian what type of rock is rock B? Kita lihat dari magma menjadi rock B ya. Tadi berdasarkan rock cycle-nya, it becomes the igneous rock. Oke. Okay, number 6 still related with the previous number is about the rock cycle ya, proses-prosesnya untuk membentuk igneous, metamorph, atau sedimentary ya. Existing rock change because of high heat and pressure, udah pasti itu adalah ciri dari batu metamorph. Kemudian layers of sediments are buried and compressed ya, udah pasti sedimen kan, itu adalah sedimentary. Magma cools and solidifies, ini adalah igneous. Small rock particles are carried elsewhere by wind or water, ini udah pasti sedimentary. And also small rock particles settle at the bottom of water body ya. Jadi si partikel-partikelnya itu bergabung ya, compact membentuk layer di water body ya. It's properties of sedimentary ya. Oke. Number 7 also still about rock ya. Di sini ada gambar ya menunjukkan bahwa ini adalah sedimentary ya, di mana ciri dari sedimentary itu adalah it has layers, berlapis-lapis ya. Describe what cause sedimentary rocks to have this feature. Kenapa sedimentary rock tuh punya layers? Nah, ini karena tadi proses yang terbentuk berulang-ulang kali ya, di mana sedimen settles at the bottom of water body. Over time, new layers of sediment build up ya. They are compressed on the top of the other forming layers ya. Jadi ini prosesnya karena si partikelnya bergabung, kemudian terpres, terlapisi lagi dan terus akhirnya membentuk layers ya. Oke, ini ya prosesnya. Oke, untuk nomor 8 dan 9 is about electricity ya, about electrical circuit. Ya, di mana for number 8 we have a series circuit. One of the lamps disconnected from the circuit, what will happen of the other lamps ya. Jadi di sini lampsnya disconnected di salah satunya, apa yang terjadi dengan lampu yang lain ya. Karena ini rangkaian seri, ketika satu break ya, untuk rangkaian seri itu yang lainnya juga akan break ya. Ketika yang satunya mati berarti yang lainnya juga mati ya. So it will not light up. And also for number 9 ini ada beberapa sirkuit di mana pria wants to find out how the numbers of cells affects the brightness of the lamps. Jadi di sini pria ingin mengetahui jumlah pengaruh sel terhadap
nyala ya terhadap keterangan dari lampunya gitu ya. Nah, tapi di sini investigationnya itu not fair ya. Nah, ini kira-kira kenapa gitu ya. Oke, nah di sini kita lihat karena ingin melihat pengaruh jumlah sel berarti yang harus berbedanya adalah jumlah selnya ya gitu. Jadi harusnya ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga kan harusnya. Nah, the number of cells in the three circuits should be different ya. Kemudian ada reason the same number of lamps should be used in three circuits ya karena ingin mengetahui pengaruhnya terhadap keterangan lampu ya berarti jumlah lampunya harusnya sama gitu ya. Kemudian which circuit will have the brightest and the dimmest? Yang brightest sudah pasti yang C ya karena dia ada dua sel dan satu lampu dan the dimmest yang paling redup itu yang E ya karena ada satu sel dan ada dua lampu. Okay, that's it for our discussion. Yeah, best of luck for your second mock exam. Thank you.